নমস্কার, আমি ডক্টর জয়ন্ত বাইন, প্লাস্টিক এবং কসমেটিক সার্জন এবং কসমেটিক অ্যান্ড্রোলজিস্ট। আমার কাছে অনেক পেশেন্ট আসেন যাদের ফাইমোসিসের সমস্যা হয়েছে অনেকটা পরে এসে। ওনাদের অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস রয়েছে। ডায়াবেটিসের কারণে ক্রনিক ব্যালানাইটিস বলে একটা সমস্যা হয় বা স্কিনের ইনফেকশন হয়, তার থেকেই ফাইমোসিসটা কিন্তু ডেভেলপ করে। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक एंड्रोलॉजिस्ट। मेरे पास काफ़ी सारी पेशेंट आते हैं जिनका फाइमोसिस है, बट उनका ये जो फाइमोसिस हुआ है वो एज में आके हुआ है, पहले नहीं था, बाद में हुआ है, क्योंकि उनको लोगों का डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है और फाइमोसिस डेवलप किया। तो आज मैं एक ऐसा पेशेंट को दिखाऊंगा और उनका कैसे हम लोग ट्रिटमेंट करते हैं वो दिखाऊंगा। तो आज के আমি ওরকম একজন পেশেন্টকে দেখাবো যার ডায়াবেটিসের কারণেই কিন্তু ফাইমোসিসের সমস্যাটা হয়েছে এবং আমি তার কিভাবে ট্রিটমেন্ট করছি সেই জিনিসটা দেখাবো। তো এটা দেখুন, আমি পেনিসের স্কিনটাকে একটু টানছি। দেখুন, পেনিসের স্কিনটা অন্যান্য জায়গার স্কিনের সামনের দিকে স্কিনটা অনেকটা লাল হয়ে গেছে এবং দেখুন এগুলো ফিশার বলি আমরা, বা চামড়াগুলো फेटे फेटे गए। तो अब देखिए मैं पेनिस का स्किन को जो है ना उसको पीछे खींच रहा हूँ। देखिए बाकी एरिया की स्किन से सामने वाला स्किन काफी लाल हो गया है, रेडनेस आ गया है और उसमें देखिए लंबा लंबा घाव है, या लंबा लंबा छाला पड़ गया है, इसको फिशर बोलते हैं। तो दिस इज এটা হচ্ছে পেনিসের যে ব্যালানাইটিস বা স্কিনের যে ইনফেকশন সেটাকে इंडिकेट করে। तो ये घाव पड़ जाना, लाल बाल जाना, ये पेनिस का इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो এখন আপনাদের প্রশ্ন আসবে ডায়াবেটিক পেশেंटेर কেন এত फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन है। नाउ आप लोग पूछ सकते हैं कि डायबिटीज जो पेशेंट है उन लोगों का क्यों इतना इन्फेक्शन होता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो আমরা যদি পেনিসের এই স্কিনটাকে সরাই, এই গ্ল্যান্স পেনিস বলি আমরা এটাকে। গ্ল্যান্স পেনিসের চারিদিকে অসংখ্য গ্ল্যান্ড থাকে, সেই গ্ল্যান্ডের থেকে দেখুন এই যে হোয়াইট হোয়াइट मटेरियल खरण হয়, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে स्मेग्मा। तो अगर स्किन को हम हटाते हैं तो इधर ग्लैंस पेनिस है, ग्लैंस पेनिस के आसपास में काफी सारे ग्लैंड्स रहता है, उससे एक व्हाइटिश चीज खरण होता है, उसको स्मेग्मा बोलते हैं। तो ये स्मेग्मा बैक्टीरिया के लिए या जीवाणु के लिए बहुत अच्छा खाना होता है। तो এই ব্যাকটেরিয়াদের জন্য স্মেগমাটা খুব ভালো খাবার হয়, তারা কিন্তু খুব ইজিলি গ্রো করে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যারা ডায়াবেটিস পেশেंट থাকেন তাদের বডিতে সুগার বেড়ে গেছে। तो जो डायबिटिक का पेशेंट है उन लोगों का बॉडी में शुगर बढ़ गया है। तो शुगर सिर्फ खून में नहीं बढ़ता है, আমরা রক্ত টেস্ট করি বটে, हम लोग खून को जांच करके देखते कितना शुगर बढ़ गया, लेकिन ये जो शुगर है ये सिर्फ खून में नहीं बढ़ता है, এটা কিন্তু বডির সমস্ত জায়গাতে বাড়ে। স্কিনে বেড়ে যায়, হাড্ডিতে বেড়ে যায়, মাসলে বেড়ে যায়। ये शुगर सारी हिस्से में बॉडी में बढ़ता है, स्किन में बढ़ जाते हैं, हड्डी में बढ़ जाते हैं, मांस में बढ़ जाते हैं, हर जगह में शुगर बढ़ जाते हैं। তো এই জন্য হচ্ছে সুগার বেড়ে যাওয়ার জন্য হচ্ছে আবার ইনফেকশন, কারণ এই সুগার যখন বেড়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাসটা খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে। तो ये स्मेग्मा डिपोजिशन और स्किन में शुगर का हिस्सा बढ़ जाना, ये दोनों ये इन्फेक्शन की कारण है। तो ये शुगारेर स्किने शुगर बेड़े जावा এবং এই স্মেগমা জমে যাওয়া দুটোর জন্যই কিন্তু এই সমস্যাটা হয় বা ইনফেকশনটা হয়। তো বন্ধুরা, আমরা দেখালাম কেন কিভাবে হচ্ছে ডায়াবেটিস যে পেশেন্টরা আসেন তাদের কিভাবে ব্যালানাইটিসের ইনফেকশন হয়, তাদের ক্লিনিক্যাল কিভাবে দেখতে লাগে সেটা আমরা দেখালাম, এবং কেন এই জিনিসটা হয় সেটাও বললাম। বিকজ অফ ডিপোজিশন অফ স্মেগমা অ্যান্ড ইনক্রিজ অফ সুগার, মানে স্মেগমা জমে যাওয়া এবং চামড়ায় সুগার বেড়ে যাওয়া, এই দুটো কারণে কিন্তু এই ব্যালানাইটিসের ইনফেকশনটা হয়। তো ব্যালানাইটিসের ইনফেকশন যদি একবার হয়, দেখা যাচ্ছে তাদের সুগার যদি कंट्रोल ना करा হয় তাহলে बार-बार হয়। सो फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्राइब किया कि क्यों ये इन्फेक्शन होता है, बिकॉज ऑफ स्मेग्मा डिपोजिशन एंड और जो शुगर बढ़ जाता है, इस दोनों कारण को मिला के ये इन्फेक्शन होता है। ये डायबिटीज पेशेंट का फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है कि पहले सर हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, स्किन इजीली बाहर पीछे आ जाता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो डायबिटिक पेशेंटরা ফ্রিকোয়েন্টলি অনেক সময় প্রশ্ন করছেন বা তারা কমপ্লেন করছেন কি স্যার আগের চামড়াটা আগে একদম চলে আসতো, কিন্তু রিসেন্টলি লাল হয়ে গেছে, ফেটে ফেটে গেছে এবং টানতে গেলে পরে ফেটে যায়, খুব ব্যথা হয়। তো এটাকে আমরা डायबिटिक ব্যালানাইটিস বলি বা सेकेंडरी फाइमोसिस बोली, বা আমরা এটাকে सेकेंडरी फाइमोसिस कहते हैं क्योंकि ये डायबिटीज के कारण हुआ है, पहले नहीं था, बाद में हुआ है। तो आज जो वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, এটাতে আমরা সার্কামসিশন করব। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सार्कमसिशन। शुगर को कम रखना है और सर्कमसिशन करना है।
সুগারকে কম রাখতে হবে এবং সার্কামসিশন করতে হবে। তো আজকে আমরা জেরেসার টেকনিকে সাर्कमसिशन করব এবং দেখাবো কত সুন্দরভাবে এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়। तो हम लोग ये जो डायबिटिक पेशेंट है इनका जेरेसा सर्कमसिशन कराएंगे और दिखाएंगे कितना अच्छे से ये समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो আমরা পেশেন্টকে ভর্তি হওয়ার পরেই আমি বাইন ক্লিনিকে যেটা করি, আমরা पेशेंट के একটা নাম্বিং অয়েন্টমেন্ট মাখিয়ে দিই। तो हम लोग मेरा प्रैक्टिस में जो करता हूँ, पेशेंट जब भर्ती होता है इमीडिएटली हम एक नाम्बिंग ऑइंटमेंट लगा देते हैं। उस नाम्बिंग ऑइंटमेंट में चामड़ा जो है पूरा सुन्न हो जाते हैं और ये सुन्नपन लगभग 2 से 2.5 घंटा रहेगा। तो আমরা নাম্বিং অয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিই, পুরোপুরি অবশ হয়ে যায় চামড়াটা। এই অবশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা থাকে এবং আমাদের অপারেশন ফলে অপারেশনের পরে পেশেন্টের কোনো पेन হয় না। सो ये 2-2.5 घंटा ये नंबिंग रहता है तो कोई पेन नहीं होता है। तो मैं एक बार टेस्ट करके देखूंगा कि उनका कोई पेन है कि नहीं है। আমি একবার টেস্ট করে দেখবো না কোনো পেইন আছে কিনা। আমি ফরসেপ দিয়ে চামড়াটা হালকা করে আলতো করে ধরবো, তারপর একটু প্রেসার দেব। তো ব্যথা হচ্ছে কিনা একটু বলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। কোনো ব্যথা হচ্ছে? না স্যার। কোনো ব্যথা নেই। এখানে কোনো ব্যথা আছে? না স্যার। কোনো ব্যথা নেই। এখানে কোনো ব্যথা আছে? না স্যার। না। इधर कोई दर्द है? না স্যার। नहीं है। তো আমি পুরো পেনিসের শ্যাফটটা বিভিন্ন জায়গা থেকে 360 অ্যাঙ্গেলে চেক করে দেখলাম ওনার কোথাও কোনো ব্যথা নেই, ফলে আমরা সার্জারির जন্য প্রসিড করতে পারি। तो मैंने 360 एंगल में चारों तरफ से उनका जो पेनिस स्किन को मैंने प्रेस करके देखा, कहीं कोई पेन नहीं है, तो हम सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। আমরা একটু টপ আপ ইনজেকশন ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি इंसुलिन সিরিজ দিয়ে, যাতে কোনো डीप पेन ना থাকে। हम लोग टॉप अप फिर भी हम लोग टॉप अप इंजेक्शंस दे रहा है सो दैट उनका कोई डीप पेन या अंदर का टिश्यू पकड़ने से दर्द ना हो। सो हम लोग বিটাডিন से अंदर का स्किन को साफ कर रहा है। আমরা বিটাডিন দিয়ে ভেতরে যে নোংরাগুলো জমে ছিল সেটাকে পরিষ্কার করছি। এটা বিটাডিন সলিউশন, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। तो हम लोग एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से पेनिस को साफ कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम সার্কামসিশন करेंगे। তো এইটা দেখুন ফাইমোটিক যে রিংটা তৈরি হচ্ছে ওনার, এইটা হচ্ছে ফাইমোটিক রিং। দেখুন আমি চামড়াটাকে একদম পেছনে করে দিলাম, এই যে দেখুন রিংটা তৈরি হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ফাইমোটিক রিং, ওকে? চামড়াটা যখন পেছনে চলে আসছে, পেছনে এসে দেখুন এই যে ফাইমোটিক রিং তৈরি হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ফাইমোটিক রিং। এই চামড়াটা যখন ওনার पेनिसटारो एनगॉर्ज होच्छे, যখন पेनिस इरेक्शन हो रहा है, तब ये देखिए ये जो रिंग फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? इस रिंग को हटाना है हमको। তো এই রিংটা হয়েছে, এটা তো ফ্ল্যাসিড অবস্থায় আছে। যখন ইরেকশন হবে এই রিংটা আরো মোটা, পেনিস যেহেতু মোটা হয়ে যাবে, রিংটা আরো বেশি প্রমিনেন্ট হবে এবং চামড়াটা পেছনে আসতে চায় না। সো আমরা সার্কামসিশন করে এই রিংটাকে সরিয়ে দেব। সো উই হোল্ড, আমরা পেনিসটাকে স্কিনটাকে 3টে পজিশনে ধরবো। দিস ইজ 6 o'clock पोजीशन, दिस इज 2 o'clock पोजीशन, ধরুন এটাকে, और ये है 10 o'clock पोजीशन। তো অলরেডি দেখুন চামড়াটা কতটা নরম এবং আলসারেশন আছে, হ্যাঁ? তো দিস ইজ হাউ উই হোল্ড দ্য স্কিন। এবারে জেরেসারটা তো फ्रेंड्स दिस इज द জেরেসার ইনস্ট্রুমেন্ট, ওকে? এটা হচ্ছে জেরেসার ইনস্ট্রুমেন্ট, এটাকে দেখা যাচ্ছে? এটা ইউজ এন্ড থ্রো ইনস্ট্রুমেন্ট, দিস ইজ ইউজ এন্ড থ্রো, ইট इज यूज्ड फॉर, এটা একই बार मात्र আমরা यूज করব, सिंगल टाइम यूज। तो ये दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये यूज एंड थ्रो है, तो एक पेशेंट के लिए एक ही यूज होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत पर्सनल इंस्ट्रूमेंट है, कोई कंटामिनेशन नहीं है, बिल्कुल स्टेराइल है और दूसरा कोई पेशेंट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो सभी टाइम डायबिटिक के लिए नया इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। तो डायबिटिस पेशेंटদের প্রতি খুব ধ্যান দেওয়া উচিত ইনফেকশনের জন্য, যাতে একের ইনফেকশন অন্যতে না যায়। এই মেশিনগুলো সম্পূর্ণভাবে স্টেরাইল হয় এবং এগুলো একবারই মাত্র ইউজ করা যায়। সো দিস ইজ দ্য ক্যাপ, দিস ইজ দ্য সিলিকন রিং। ইট উইল বি, এটা একটা স্টিচলেস সার্কামসিশন হবে, কোনো সেলাই থাকবে না। আমি আগেও আমার জেরেসানে অনেক ভিডিও আছে, সেখানে দেখতে পাবেন। এটা স্পেশালি ফর ডায়াবেটিস পেশেন্টদের কিভাবে করি আমরা সেটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? সো উই আর ইনসার্টিং দ্য স্টিলেট ইনসাইড, ভেতরে ঢুকে, এই দেখুন স্টিলেটটা পুরোপুরি ভেতরে ঢুকে গেল। লাগলো? ব্যথা লাগলো? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখাচ্ছি।
तो এবারে আমি जेरेसर মেশিনটাকে ভেতরে ঢোকাচ্ছি। हम लोग जेरेसर मशीन को इंसर्ट कर रहा है और इसको अभी हम लोग टाइट करेंगे। কোনো অসুবিধা হলে বলবেন। जेरेसर इंस्ट्रूमेंटটাকে टाइट করছি। हम लोग जेरेसर इंस्ट्रूमेंट को टाइट कर रहा है। तो हम लोग जेरेसर को टाइट कर रहे हैं। আমরা जेरेसर इंस्ट्रूमेंटটাকে टाइट করছি। কোনো রকম ব্যথা পাচ্ছেন না তো? না স্যার। ओके, पेशेंट इज टोटली पेन फ्री। पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा है, पेशेंटेर কোনো ব্যথা নেই। এবার আমি মেশিনটাকে রিলিজ করব। সো দিস ইজ হাউ উই প্রেস এন্ড সিঙ্গেল প্রেস। আমরা একবার প্রেস করলে পরেই পুরো জিনিসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো আমাদের সার্জারি শেষ। এইটুকু চাপ দেওয়া মানেই সার্জারি শেষ। তো इसको दबा दिया मतलब सर्जरी खत्म हुआ। কত সহজে দেখুন সার্কামসিশন প্রসিজারটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমি খুলছি মেশিনটাকে। দেখুন কত সুন্দরভাবে जेरेसर सार्कमसिशन कंप्लीट হলো। तो जेरेसर सार्कमसिशन को हम कंप्लीट किया। तो दोस्तों हम अब फाइनल ड्रेसिंग कर रहा है। तो বন্ধুরা এখন আমি ফাইনাল ড্রেসিংটা করে দিচ্ছি। এই ড্রেসিংটা উনি হচ্ছে একবারে যদি ইউরিনে ভিজে না যায় তাহলে 5 दिन পরে এই ড্রেসিংটাকে খুলবেন। सो हमने फाइनल ड्रेसिंग कर दिया। अगर ये यूरिन से गीला नहीं हो जाता है तो एक बार 5 दिन बाद इसको खुलना है। और এই 5 দিনে উনি স্নান করবেন কিন্তু উপর দিয়ে একটা কন্ডম পরে নিয়ে স্নান করতে হবে। इस 5 दिन में नहाना है लेकिन इसको गीला नहीं करना है, तो ऊपर से कंडोम पहना देना है और वो नहा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और खाने पीने में ऐसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को जो जो चीज़ नहीं खाना है उनको भी नहीं खाना है। तो উনি স্নান করবেন রেগুলার কন্ডম পরে নিয়ে, ফলে এটা ভিজবে না। খাওয়া দাওয়া নিয়ে আমাদের স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন নেই, তবে একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের যে যে ফুড হ্যাবিট করা উচিত ওনাকে সেই জিনিসগুলো করতে হবে। আমাদের যে সিলিকন রিং যেটা রইল, এই সিলিকন रिंगটা 14 दिन পরে নিচের থেকেই পড়ে যাবে। 14 दिन बाद ये सिलिकॉन रिंग अपने आप गिर जाएंगे, इधर आने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं दिखाया कि डायबिटीज जो पेशेंट होता है उन लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, क्या बेलानाइटिस होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन से फाइमोसिस बन जाता है शुगर के कारण और स्मेगमा के कारण। तो বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি দেখালাম ডায়াবেটিস পেশেন্টদের কিভাবে সুগার এবং স্মেগমার জন্য ক্রনিক ইনফেকশন হয়ে হচ্ছে এই ফাইমোসিসটা হয়, সেটা কি করে আমরা স্টিচলেস পদ্ধতিতে ওটা ट्रीटमेंट করতে পারি। এটা पेनलेस, ब्लीडिंगलेस এবং स्टिचलेस सर्कमसिशन। और मैंने ये भी दिखाया कि हम लोग कैसे जेरेसर की द्वारा उसका पेनलेस, स्टिचलेस और ब्लीडिंगलेस सर्कमसिशन कर सकते हैं। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে নিচে আমার নম্বর দেওয়া রয়েছে, সেই নম্বরে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন বা ইউটিউব লিংকে এসে লিখতে পারেন। আমি প্রতিটা প্রশ্নের বা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ কোয়ারি নিজে উত্তর দিয়ে দেবো। अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आके लिख सकते हो यूट्यूब लिंक में, या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी लिख सकते हैं। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।